तो 12 घंटा 8 घंटा खटिली खटिले मो बल रही ये सब बल तो डोल हो बाहरी गला तुम तो मारिबो ना कौन क्षीर सब दही बोई जाऊे तो बल आसो देखु तुम अवस्था मो डाला बाजी आउ हबनी गोटे थर कही कही 8 थर कहल तमें कह मु मनीष ना हंसा पाइबी नाई मोर इच्छा रसना निर्बल रु पेली हेली ससुर जी तमें मरी गले आम अंचल गईता छाड़ी माइकिना सब सारा बची अरे सड़ा ससुर पुआ अरे से तू मरी नु बची जुओ बची ये तू जमी खटुच मु स्प्लेंडर तू बुलेट भाई घाव घाव टिके जाइले मो बाण बायुटा पछ बाटे उड़ी जाई शला ससुर पुआ तू शला ये लुना पेलिगा लोक तू मो झियो होची बुलेट तू ता दे हाथ मार दे थमाली पाइबु न पंचा परिवार तार प्रबल ताले सोला अरे ये सोला ताले एटी चितपड़ा मरी के पड़ा तम झील खटेला परी खटाऊँ सबू पानी फटे सारे
ତମେ ହାତକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବଞ୍ଚିବ, ତମେ ସେ କଷ୍ଟ କାଉଁ ବୁଝିବ? ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ବାପା, ଠିକ କଥା କହିଲୁ। କହିଛି ଆରେ ତମ ଦିଟାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖି ଇଏ ଶଳା ମୋ କିଳାଳି ଅସମ୍ଭାଳ। ଏଇ ଶୁଣ, ମୋ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଶଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଦେଖି ମୁଁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲି ନା। ଆଉ କଣ ଏ ହାତକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବଞ୍ଚି ହବ? ନାଇଁ, ଆଉ ହାତକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବଞ୍ଚି ହବ। ଟିକେ ରହିଲ। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଇଏ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମ ନଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ବଳ ଅଛି। ମୋ ନଙ୍ଗଳ ମୁନ ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବୁ ଶଳା। ଏଇ